Alis na kami. Nakaimpake na. May ulan. Hindi maganda ang panahon ngayon sa Prince Edward Island. Tapos na akong nag-check out. Dito kami sa Charlottetown Boardwalk. Koleksyon ng mga lock. Oh, dami oh. Love. So bago uuwi sa New Brunswick, pasyal muna dito sa Charlottetown, Prince Edward Island. Wow! Is that piano? Freya, come here. Hold the papa. Yeah, sakay ka boat sa una. Hold the papa kay cold. Oh, kita papa. Kapan ta islip. Yeah, there's a yacht. Yeah. A small boat. Yacht. Yeah. Oh, there's a church there. Uh-oh. Shh, be careful. Shh. So, Jod, madji, di naman ta kasimba siguro.
Kaya dito, oh, pag summer, may mga upuan. Cows Prince Edward Island. PEI's best ice cream. Shh. Ayun. What's that? There. Rosa ko yan. Victoria Park.